Bom, estamos de volta. Vamos verificação de áudio, ok. Então estamos de volta com The Forgotten City. E bora lá para dar continuidade, se eu não me engano, essa parte 8. Que escuridão. Yulia tá ali. Rapaz, eu nem lembro direito que parte é essa aqui. When I told you that you would not find a way back up, that was not a prediction. Promise. You will die here. Ele é o cabache violento. I warned you against coming down here, against perpetuating this sacrilege, but you persisted. You have undermined and dishonored the true God of the underworld. How did you think this would end, if not with bloodshed? Very well, listen, but if I sense deception, or if you further insult my gods, I will carry out my threat. So tell me, let you live after you salvaged this instrument of blasphemy. Opa, bem-vindo ou bem-vinda. Vamos lá, vamos ver uma justificativa pro cabacha não querer me matar, né? Vai, eu vou falar o que eu tô querendo fazer aqui, ó. To what end? Eu vou falar que eu quero a placa para restaurar a honra do Deus do submundo, que é o cara que ele gosta aqui. That makes no sense. How would it honor him to place false names on his sacred Tekenu? Eu não vou confirmar aqui, mentir para ele não. Eu vou falar aqui, ó. Se deuses existem, não é possível que cada um deles tenha mais de um nome. Now that I think about it, my people would sometimes call Osiris the god of many names. Perhaps it is so. Parece que eu acertei. The underworld of my people is so different to this one, and so unlike the way it was described by our priests. Many of my ancestors endured great hardship to live good lives so that we may descend to the Duat in death and be judged accordingly. We prepare to have our hearts weighed on Anubis' scales and to swear ourselves innocent of sin before the 42 assessors of Ma'at. And yet, I arrive here to find the Book of the Dead contained only a seed of truth. And now, I ask myself, did our priests steal and embellish the stories of an older people and feed us lies all our lives simply to trick us into obedience? Pode ser que sim. Não vou falar. Não vou falar que os sacerdotes do povo dele enganou ele. Vou falar tipo que ser uma boa pessoa, né, não vale a pena, né? I am not sure I follow. Speak plainly. Eixe.
Eu vou na primeira aqui, ó. Mesmo que, vamos falar, suas crenças sobre o pós-morte, né, o pós-vida ali, não seja tão preciso, não é importante pensar que eles motivaram você a viver uma boa vida. Perhaps there is some truth in that. What is your point? You are persuasive. Ó, Very parece que eu well. tô acertando I aqui. will let you live, and you may do what you will with that plaque. I will remain here for a while and attempt to learn what I can about the foundations of my people's beliefs. Go. Oh. Parece que tá caindo. Aí ele tá ali ainda. Vamos ver. Cadê a missão que eu tô perseguindo? Essa aqui, ó. Nossa, tá no... Seguindo, vamos falar a de... Perguntar pra Yulia sobre a Sentila ter fugido. Mas eu quero... Vamos ver da placa, né? O George... Ah lá. Vou deixar naquela mesmo, porque não tô vendo outra placa. Ó, já apareceu flecha aqui, ó, então já vou deixar o arco equipado. Eu vim pra cá pra ver, né? Bom, eu não vou porque vai que depois eu não abro essa porta. Ó. E é lá mesmo. Parece, né? Embora eu tô ficando só mais longe, né? Cada vez mais longe. Bom, pelo menos eu consegui voltar. Ué. You've returned. Será? Good to see you again, friend. Did you find what you need? Eu nem vou falar com ele. Please,
keep my presence here a secret, yes? Que coisa, não? Será que... Vamos olhar o inventário para ver se eu tenho a placa. Roman Plaque, Egyptian Plaque, Sumerian Plaque. Então eu tô com bastante placa, né? Vamos sair daqui então. Eu acho que às vezes não é aqui mesmo não. Agora como é que sai daqui, né? Eu não nem lembro. Ah, you've returned. Aqui, ó, eu saí ali. Aí eu saí ali, pá. Ah, you've returned. Como é que vai embora desse lugar? Vamos ver se é por aqui, ó. Parece que é. E essa missão que eu tá selecionada aí não vai dar pra eu fazer agora. A Yulia ainda tá brava comigo. Eu tenho que retornar no tempo. Vamos ver as missões que eu tenho disponíveis. Quer ver? Ela vai estar brava ainda. I know what kind of person Aí. you are. Ela Leave não me quer papo. alone. Então vamos ver. Outra que dá pra gente fazer, né? Às vezes... Eu já conversei com ele, hein? Eu vou lá em cima colocar as placas primeiro. Vou fazer isso. Ah! Ele tem a placa, mas ele quer que eu solto ele antes. Aí eu nem preciso, já lembrei. Vamos olhar a outra aqui então. Ó, não dá pra fazer ainda, eu não tenho as informações suficientes. A da placa também ainda não. Esse aqui dá. Quer investigar. A chave é a mesma coisa. Eu preciso soltar o cara. Não tem informação. Eu preciso voltar lá. Então, gente, voltar.
Ah, Are they? vai ser por aqui. Ó, uma graninha. Um dinheirinho. Eu já entrei aqui. Eu vou lá pôr as placas e volto aqui. Vou subir ali e vou ver o que caminho que eu chegarei ali. Ó, eu não coloquei nenhuma. Ué, como que eu coloco? Ah, é só estar no lugar certo. Beleza, falta uma placa. Que é a que eu vou conseguir soltar no dule lá. O BO tá é pra soltar muita coisa. Ah. Ué, aquela ali não. Ué. Tá, mas como que eu vou subir lá no primeiro, né, ó? Se esse aqui não quis virar ouro. É, não sei. Achei que fosse... É, eu vou acabar caindo. É, vambora. Vou dar um jeito de... de recomeçar. Eu vou conversar com os caras que eu tenho que investigar e vou fazer acusação, tal, não tem problema, porque antes eu não quis acusar ninguém, tal, mas agora eu, como eu já vou, eu preciso recomeçar o, vamos falar assim, a minha chegada aqui, não muda.
Ó. O que ó? Tá marcando aqui? Slums. Ah, tô falando pra investigar. Vamos ver se tem alguma coisa aqui então. Não. Não roubaremos o baú do Horácio. Ó. Ah, lá, ó. Agora eu sei que... Já descobri quem que é. Vamos ver as opções aqui. Agora é falar com o Rufius para ele parar de ameaçar o Virgil. E me deu uma opção aqui. Mas vamos lá. Vamos falar com o Rufius. Horatius? Looking a bit troubled there. You again. Still no sign of Centilla. And I haven't slept right 3 weeks. Ué? Ah... Time to go to the Starting? I love your clothes. Ah, a eleição. Exotic. Friend, you have given me hope. May you follow in the footsteps of Hercules and return to the light of day. Bom, agora é ir na eleição, que eu sei que vai começar de novo. Porque o cara lá vai quebrar a regra de ouro. Aí é esperar agora para dar o mal feito, né? Citizens, we have a quorate body of voters gathered here to elect the city's magistrate. The canal, Sextus Sentius Imperiosus and Marcus Malleolus Gurges. As agreed, we shall dispense with ballots and candidates will as I say your name, call your vote. I'll start with you, Horatius. Sentius, of course. Georgius. Sendius. Dacius. Malleolus. Galerius. I abstain. I'm just here to observe. Virgil. Meliodas. Rufius. Malleolus. And finally, Domitius. Malleolus. Who else? Citizens, you have made your decision. Your new magistrate is Marcus Malleolus Gurges. Hail, Magistrate Malleolus. I said, hail, Magistrate Malleolus. Esse aí é puxar That's saco. more like it. Thank you. Thank you. I am delighted and deeply honored to have been elected your magistrate.
And now, I make this solemn promise to you, good citizens. Under my leadership, you will finally enjoy the freedom you deserve. No more shall you walk on eggshells, fearing simply to live and breathe, because the tyrant Sentius told you it was forbidden. For my first act as magistrate, I hereby announce a day of celebration to mark the end of an era. The myth of the Golden Rule is no more. Agora é a hora que ele... For his attempt to deceive us all, Sentius is hereby found guilty of treason against the Empire. What? I have committed no crimes. This is madness. His sentence: to fight for his life in gladiatorial combat against Domitius. Here and now for your entertainment. You have no idea what you're doing. You're going to get us all killed. Wait, I exercise Vamos my ver. right as a Vestal priestess to pardon you. I will not allow you to do this. You're showing your true colors now, priestess. The many shall suffer for the sins of the one. Ai, ai. Au. Peguei o Horácios. Beleza. Salve, friend. Mind telling me who you are and what you're doing with that bow on your back? Vamos lá, vamos fazer aquele esquema. Mandar ele fazer as coisas. Oh, sounds serious. I'm listening. Yulia? Oh no. All right, I can do that. Poor guy. My uncle was a victim at rheumatism's altar, and he ended up killing himself. All right. E agora o último, que é a Fábia Alright, let me e see. o cara Stop Fabia da going in, flecha. but send the new arrival to the empty shrine. Understood. I'll go, but once I'm done, I'll need you to tell me how you know all of this. Beleza. Agora eu consigo tentar algumas coisas. O Upius eu não vou tentar agora, eu vou tentar a Yulia. E depois o Rufius também pode. Aí. Aí, já tô chegando na Yulia já. Esse caminho eu nunca tinha feito. Poxa vida, você vai estar dormindo? Não deve ter dado tempo de... Ah lá. Ele vai cair agora lá no... No shrine. Ah lá, ó. O cara tá fazendo as coisas que eu pedi, ó. Ah lá, o outro vai lá, vai cair. How much would you want to make me a bow? For the last time, Dacius, I'm not making you a bow. But why? You know why. But how am I going to defend myself against someone else with a weapon? There are no other weapons in the city.
We all went along with the magistrate's weapons ban, so it wouldn't be an issue. That's why I've got to curse you, cultist. Olha lá. Não, pra que eu quero, né? É, esse aqui eu já tinha pego. Flecha. Umas moedinhas. Deixa o arco aí. Né? Eu não preciso de arco. Eu tenho o meu arco de ouro. Olha lá, ó. Salve. Olha lá. Salvou. Ai, agora ela vai querer conversar comigo. Sorry, I'm still a bit out of it. Galerius just saved my life. Was there... Lucretia says I'm supposed to rest. Ela já vou perguntar da Centila, que é o que eu preciso. I did hear from Ulpius that she disappeared. It's very sad. She was such a lovely young woman. Locked in Malleolus's villa for months before she went missing, so I can't help you, I'm afraid. Vou perguntar da regra de ouro. Equitia once told me it's the god's way of creating a city without sin. But if that's the case, then whichever god is responsible for it didn't think it through. I mean, all it really does is make bad people better at hiding their sins, and good people too frightened to stand up for themselves. I've seen Malleolus, Claudia, and Domitius make grown men cry. Romans. They don't cry easily. They've never physically hurt anyone. But the point is, they don't have to. They've got people running scared because everyone knows Malleolus is the favorite to win today's election. Fala pra ela não se preocupar que eu tô trabalhando em cima disso, né, da eleição, ou perguntar se eu posso ajudar? Vou perguntar se eu posso ajudar. I mean, the election is today, and you've only just arrived. I just don't think there's enough time for you to do anything. I suppose we will. All right. Goodbye. Falei com ela, não me adiantou de nada. A golden bowl. Vamos. Just like Apollo Essa aí and tá Diana's. Tá olhando meu arco. Right? Vamos ver. That's a shame. Nada. Thanks again for saving Julia's life. Apollo smiles upon you. Posso perguntar? Nossa senhora, tá chovendo. Nem reparei. Elerê. Deixa eu acender a luz. Aí. Agora sim. Então é perguntar para os cidadãos e pro Ulpius. Só que pro Ulpius eu não consigo perguntar enquanto eu não salvar ele. Vou perguntar pro Georgios aqui. Tá do meu lado. Sobre a placa grega. Vamos ver se esse cara sabe falar da Centila. May I say, that is a glorious bow you're carrying. Do you mind if I ask where you acquired it?
take your word for it. But perhaps you'd be interested in selling it to me. I mean, it's not as if you have any use for it down here. Oh well, let me know if you change your mind. For now, can I help you with something? Isso. Ah lá, não tem opção de perguntar da... Very well. Another time. Não tem opção de perguntar da centila pra ele. Então vamos embora. Vamos ver aqui, ó. Não, não tem ninguém. Ah, tá. Já esqueci. A placa não dá pra pegar. Tem que soltar o rapazinho lá, o Dully. Eu acho que vai ser isso aqui mesmo. É sair perguntando pro povo. Né, ó. Não dá, não dá. Ah, esse aqui eu posso tentar. Vou tentar esse. É o que dá. É esse aqui. E conversar com o povo. Deixa eu perguntar já pra esse. Greetings, I'm Georgius. It gladdens me to see another foreigner in our midst. We must stick together, you and I. My friend, your words intrigue me more and more. But yes, very well. Ask me what you will. Vamos ver. Ah lá, não sabe nada da centila. I hope that our paths cross again soon, my friend. Citizen, name's Rufius. Better watch your step. Ué. Ah, tá. Vamos aqui, ó. O verde. No idea what you're talking about? Ah lá, já vou mandar brasa na carta. Look, I haven't been at my best lately. I know that. It's the rheumatism. It starts with constant pain in all your joints. Then the pain starts to mess with your head. Makes you angry, mean. I know that's not an excuse for how I acted. But it's the truth. But with the willow bark, I'm already starting to feel like myself again. I'll leave him alone from now on. It's not as if I was ever going to hurt him anyway. I was just lashing out. I'm going to go and clean up the graffiti. Just forget this ever happened. Will you? Beleza. Aí. Mais fácil do que eu imaginava. Ele já aceitou parar de ameaçar o Virgil. E agora eu já conto pra ele aqui, ó. Ah, a new face. Salve, and welcome to a little community. My name's impossible to pronounce for most people, so you can just call me Virgil. I hear we have you to thank for saving Julia's life. I'm glad you arrived when you did. Vamos perguntar. Já vamos falar da missão e depois nós pergunta do what voto. demon or spirit told you about that? You went snooping in his place? That was risky. We're lucky you didn't cross any lines. Have you spoken to him about it? Sim. Really? How did you manage that? Ah lá, como que eu consegui isso? Eu consegui o tratamento pro reumatismo dele. Poor fellow. I've heard that can really mess with a person's head. Well done for figuring that out. Really? That's promising. I'll keep an eye out for him.
Agora vamos perguntar em quem que ele vai votar. Malleolus is talking about loosening some of the restrictions in this place. And while it's all a bit vague, at least he has a vision. My vote isn't for sale, if that's what you're asking. Não, não era desse aí não, mas Nice tá. to talk to you. Ó, ele veio limpar mesmo, ó, na cara dura. Beleza. Quer falar com o povo. É o que eu tenho pra fazer, é falar com o povo. Essas aqui, ó, não dá. Aqui as opções que eu tenho de falar pra ele quem que eu suspeito que vai... eu posso falar pra ele do assassino que entrou aqui, né? Eu não suspeito ninguém. Aí às vezes me ajuda a esclarecer do Quintius, que é o Malleolus. Essa é uma boa. Coletar as 4 placas, tô quase. Tá, essa aqui depois nós vemos. Vou falar com ele e perguntando pro povo, né? Aqui, ó, a Equity aqui. Vamos ver se tem o trem lá de apelar para os deuses e tal. Ave, and may Vesta watch over you. I'm Equitia. To what do I owe the pleasure of this visit? Aí não tem nem a... Vamos ver aqui. I beg your pardon? Ah. Oh my. That is quite a lot to take in. You'll have to give me a moment. Let's see. If that is indeed the case, I suppose we'd better figure out what to do about it, hadn't we? We don't have much to go on, except the old stories. I remember 4 in particular about heroes in the underworld. Hercules, the demigod and son of Jupiter. Orpheus, a Thracian poet. Sisyphus, a king of Ephyra. And Aeneas, a Trojan hero. Hercules was able to leave the underworld because he cowed its god with his strength. Sisyphus and Orpheus both relied on their wits instead. They persuaded the goddess of the underworld, Proserpina, to help them escape. And finally, Aeneas was able to escape with the help of a spirit guide, who led him through a secret gate. So it seems you have 2 options: to confront the god of the underworld head-on, or find a way to escape with the help of Proserpina or some other guide. Ah, tá. A minha intenção, eu já tinha tido essa conversa e era confrontar o deus do submundo para acabar com isso, né? E não só simplesmente conseguir fugir. Tá. Haha, te transformei em ouro da outra vez. Cadê o Sentius? Olha lá, ó. Cadê Theo Sentius? Sobre o assassino. Se eu falar com o Horácios ali.
Ih, parece que ele sumiu. Não, ele tá falando da Centila. Got it? As if I'll be afraid of you, little man. What is it, citizen? Olha lá. Não, não. He's one of the Perguntar better do commanders I've magistrado. ever had. That's for sure. Good stoic. Lives by Seneca's words. Treat your inferior as you would wish your superior to treat you. Can't ask for much more than that. É, não... Caramba, hein? Vou ter que caçar o... Ele ficava nessa escada. Ele tava ficando aqui, ó. Agora não tá. Oh, another one fresh out of the ver. bar. Oh, I wish Horatius would stop letting barbarians in here. What do you want? Vamos lá na Oh, Centila. you heard about her disappearance, I take it. É. Ah, lá, ó. Já vamos lá, eu sei que ela tá vendo really? Lucius. That commoner in debt bondage next door thought he could win over a magistrate's daughter. That's awfully bold of him. I can see why she worked so hard to keep it a secret. Quick, go and find him and ask him what he knows. Oh, I see. Well, it was worth a try, I suppose. Just promise me you won't give up on her. Thank you. É, já deu uma evoluída. Aí ele aí, ó. We're finally alone. I assume you already know who I am. May I know your name? We have? Wait, if I understand correctly, someone is about to break the golden rule, forcing me to create a portal in É exatamente isso. to bring you here? I must have entrusted you with figuring out who the culprit is. Only, I assume we failed, and you had to start over. Is that about Exato. right? If so, what happened? Ah, tá. Seems rather brash, but all right. Why have you sought me out? Falar do assassino. Ah, posso falar do You mean Dúlio, ó. Julius? Releasing him is out of the question, I'm afraid. That man is a liability we simply cannot afford. Perhaps you're not aware he was caught multiple times, sneaking around in places he should not have been. Look, I can see where you're going with this. You think me cruel. I assure you that is not the case. You may not be aware of this, but it was not so long ago, during the Republic. The law of the 12 Tables would have required that he be killed as soon as he was born, owing to his deformities. Here we see to it that he has food, water, and shelter, and most importantly, he is able to continue living. A privilege that would be taken away from all of us were he to be released and commit the crime of trespass. The man has no self-discipline, poor comprehension of what is going on around him, and is an incorrigible rule breaker. I will not jeopardize the lives of my people so that one man can go free. Now, was there É, mas você podia soltar ele pra ele me dar a chave e a placa. E depois você... Ele quebra a regra e a gente volta no tempo. Aí. Eu acho que eu tenho que escolher a primeira opção para falar do assassino. If
if you stopped one person from breaking it and you're still here, then there must be someone else about to break it still. Allow me to explain. When I discovered the ritual to Proserpina, the instructions came with a warning about paradoxes. The crux of it is this. If you do anything to change the course of history in such a way that your very being here is impossible, you will have created a paradox. To illustrate, É isso que eu tenho que conseguir fazer. when the golden rule is broken, I will open the doorway that will bring you here to prevent it from being broken. If you manage to succeed in saving our lives, then I will have no reason to open the doorway, and you will never have come here. A paradox, you see? The same thing would happen if you, say, inadvertently, allowed me to die. If I can't summon you, then you can't be here, obviously. If either of those things were to happen, I am given to understand you would be flung back to your original time, having changed the course of history for us and yourself. So the fact that you are still here means someone is going to break the golden rule, and there is yet work to do. Understand? Eu queria saber o que acontece se o Sentius morresse, porque aí ele não teria como abrir o portal. É o que ele falou do paradoxo. Excellent. So it looks like you'll Mas have eu to não vou. continue your investigation. Now, was there anything else you wanted to ask? Vamos. Thank you. I'll be waiting here for news. Vamos ver, quer ver, ó? Se já falou do assassino naquela lá que eu impedi. Não. Olha lá. Eu quero falar, mas ele não deixou, ué. Ah, you've returned. Do you have any news about your investigation? Vamos ver aqui se tem alguma coisa. Ask then. Good. É. Now, was there something else you wanted to discuss? Thank Não, you. não queremos I'll be falar mais waiting here nada. for news. Vamos falar com o... Falar com esse aqui. Malleolus isn't receiving visitors at the moment, it being election day. Ah, lá, vou perguntar primeiro da Centila. Listen, I don't abduct women. They come to me. And they keep coming back. If you know what I mean. Metido. E aí, eu acuso ele ou... Eu vou acusar, vai. É, tá vendo aí? Já me ferrei. Listen, I don't abduct women. They come to me. And they keep. Vamos ver, às vezes eu consigo falar o outro. If you know what I mean. Oh. Não mudou nada. Dunno. The little Caput murder escaped earlier this morning, while I was taking Yulia to the clinic. He can't have gone far, but if you find him, tell him the punishment he gets for coming back on his own won't be as bad as if I have to go looking for him. É, então não tem muito Whatever. o que fazer aqui. Just remember, I'll be watching.
Thank you. I am delighted and Vamos lá conversar com a esposa do Maleolos. elected your Vamos ver I'm not supposed to be in here. se eu consigo alguma coisa. Vou tentar conversar. Talk. What business could you possibly have with me? Aí, ó. Perguntar da Sentila. Thing from next door. Of course not. As much as I despise her father, I would never lay a finger on that poor, sweet child. Vou acusar ela e ela não vai querer falar comigo mais. Preferably the way you came in, by which I mean, please leave. An intriguing proposition. Go on. Perhaps you're not as silly as those clothes make you look. What makes you say that? Ele é o Quintius. You know, I may have the very thing you're looking for. Some que time ago, beleza. when he still cared for me, he wrote me a love letter. Only, he used the wrong name. Now, addressing one's wife by the wrong name is not unheard of among philandering Romans. But in this case, the name he got wrong was his own. I confronted him about it, and he stammered through some incoherent response. I let it go, eventually, and yet questions have lingered in the back of my mind ever since. But wait a minute. Why exactly are you helping me? Eu vou falar a verdade, que eu quero que ele saia da eleição. Withdraw. Listen, I may not be Penelope to his Ulysses, but to ruin his plans to become a magistrate? You must think me quite mad. I've heard enough. Get out of here at once. Demetrius, come quickly. We're being robbed. Ei, Cláudia. Vamos ver se eu consigo algo novo com o Maleolos. Demetrius doesn't usually let anyone in here without a hefty tribute, so you must have been desperate to see me. Well, what do you want? Vou perguntar da Sentila. Of course not. But as I always say, if Sentius can't protect his daughter, how can we trust him to protect this city? Look, if you're trying to find her, you may wish to check the cisterns beneath this villa. Demetrius says he saw a body there some weeks back. Of course, just to be clear, I take no responsibility for what happens to you down there. Vamos perguntar da placa romana. Eu Eu acho que eu já até peguei. I don't, so I can't. E vamos na eleição. Are you insane? You barge into my villa uninvited and then make outrageous demands? Why would I withdraw from an election I'm bound to win? Falar da regra de ouro, ele vai falar que ela não existe e tal. Eu vou blefar e falar, eu já tentei tudo. The many shall suffer for the sins of the one. Só de ameaçar já deu ruim.
Elere. Nó. Olha, passou do meu lado a flecha. É, voltamos. É, já vi que eu não posso ameaçar ninguém. Bom, vamos aproveitar que fizemos 1 hora de gameplay e vou interromper esse vídeo por aqui e agradecer mais uma vez quem viu na Twitch e quem viu no YouTube. Os canais são Moragas _Gamer na Twitch e Moragas Gamer no YouTube. Se gostou, dá o like, se inscreve e indica pra alguém. Valeu! Daqui a pouco estamos de volta. Aquele abraço e até mais.